Peşinden içinden Да, могу в твоем году. Yok mu? Kaşığımı ekleyeyim hocam. Kasım anladın mı? Sakin mi? Sağ olun. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Huzurunu gibi miktardır. Muhtaram namandagoni kon huzurunu gibi miktardır. Nakhus salavat ham eshmugo ba nishasti matbuoti vazorat موقع علمی جمهوری تویستان خوش آمدید میگوییم. خوش آمدید نویدیت تویستا. در نشست امروزی معاون یکم دسترس بودم و شما بود. من فکر میکنم که جای انتخاب کرده ما و شما هم پسند اومده است. آگاه هستین وابسته به فعالیت وزارت در سال 2021 هنوز چند هفته پیش معلومات مفصل و تحلیلی تهیه شده زیر عنوان نتیجه‌گیری از سال 2021 با استفاده از رسم دیاگرام‌ها اینتروی متخصصان توسط شبکه‌های اجتماعی پیشنهاد همه ارزنده خواهد گذاشت. محترم امام رحمان
ой ба таҷдиди назар намудани барнома ва стандартҳои давлатӣ ҳама зинои таҳсилоти касбӣ лоиҳаи стандартҳои давлатии таҳсили олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия ва ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои тасдиқ пешниҳод гардидааст. Ва фикр мекунем ки ислоҳоти қабулшуда барои беҳбудии вазъи молиявии соҳаи муовиф мусоидат хоҳад кард. маблағҳои грантӣ айни замон 19 ташкилоти байналмилалӣ барои дастгирӣ ва маблағгузорӣ намудани стратегия мазкур хоҳишу таклифи худро пешниҳод намуданд. Яъне онҳо омода ҳастанд ки дар татбиқи ин стратегияи нави мо саҳи кишвар ин иштироки хонандагони тоҷик дар олимпиадаҳо мебошад ки дар соли 2021 дар даври ҷумҳуриявии олимпиадаҳои фаннӣ 1842 хонанда соҳиби ҷоҳи ифтихорӣ гардиданд. Инчунин хонандагони кишвар дар соли 2021 дар 36 олимпиадаи байналмилалӣ иштирок намуда сазовори 648 ҷои ифтихорӣ аз ҷумла 79 медали тилло, 190 медали нуқра ва 379 медали биринҷӣ гардиданд. Ва махсус ман мехоҳам таъкид кунам ки аз ҳамин 36 олимпиадаи байналмилалӣ 4таи он сатҳи хеле баланд буд ва аз ягон олимпиадаи варзишӣ ё олимпиадаҳои дигари соҳавӣ камӣ надоштанд. Ин дар шаҳри Лиссабони Португалия, дар Сингапур, дар Ҷопон ва дар Санкт-Петербурги Федератсияи Россия баргузор шуд ки шумори иштирокчиёни кишварҳо аз 100 давлат ҳам зиёд мебошанд. ва ахиран таби шумо ҳастем, охири соли гузашта мо даври ниҳоии фурӯхи донои китобро анҷом додем дар соли 21 ва бо пешниҳоди мо кулли иштирокчиён мо ҳамчун пешниҳод кардем ки ҳар нафаре ки хатмкунандаи мактаб аст ва дар даври ниҳои даври чорум иштирок карданд, новобаста ба он ки ҷой гирифтан нагирифтанд, чунки ҷой гирифтагиҳо ва имтиёзи дигар доранд, мо пешниҳод намудем ки онҳо ба риштаҳои филология рус, филологияи тоҷик бе озмун, бе имтиҳони дохилшавӣ қабул карда шаванд. ва ин чиз аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид ва ҳар як хатмкунанда метавонад аз зинаи таҳсилоте ки таҳсил карда истодааст ва зинаи болоӣ баъд аз хатм бе имтиҳони дохилшавӣ шомил шаванд. вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон дар оянда низ кӯшиш ба харҷ медиҳад ки дар асоси дастури сипоришҳои пешрои муаззами миллат ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон вазифаҳои соҳаи худро сари вақт ва бо сифати баланд иҷро намояд. хоб ҳозирини гиромӣ, ман мехоҳам навбатро ба шумо бидиҳам ва ин лаҳза хоб ман ва муовинони ман, ҳамкасбони ман ки дар ин толо нишастанд омода ҳастанд ки ба саволҳои шумо посух бигӯянд. як ҷаҳон сипос барои таваҷҷӯҳатон. марҳамат, мо омода ҳастем. ҳозирини гиромӣ, шумо ҳаматон хуб медонед ки зинаи таҳсилоти миёна аз се зина иборат аст, аз синфи 1 то 4, аз 5 то 9 ва 10, 11 ва то зинаи дуюм ин ҳатмӣ аст. тибқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатмӣ ҳастанд ва дар асоси қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон онҳо ҳатман чӣ карда мешавад. баъд аз хатми синфи 9 ба зинаи ниҳоӣ аксарият қисми зиёди хонандагон таҳсилро идома медиҳанд ва баъзе нафароне ҳастанд ки онҳо мехоҳанд ки аллакай соҳибкасб шаванд ба муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ, яъне коллеҷҳо, литсейҳои касбӣ шомил мешаванд, таҳсили худро онҷо идома медиҳанд ва фарогирӣ пурра чӣ мешавад, таъмин карда мешавад. ягон ҳолатҳое ки бошад агар дар ягон шаҳру ноҳия агар ягон ҳолатҳое ки чӣ бошад агар мо нисбати ин ҳолатҳо сари вақт мо чорабинӣ мекунем, ҳам дар сатҳи мақомот, ҳам дар дигар ҳолатҳо ҳам чорабинӣ мекунем. шумо ҳаст агар ҷавоби шумо марҳамат. اصلا خوانندگانی از تحصیل دور موندن نیستن، این چیز نیست. مرحمت شما. صدر رئیست حفظ حقوق کودک. جوابی مورد صدر رئیست حفظ کودک
خواننده‌هایی که از تحصیل دور موندن، اینه که مونیه تحصیل رو پدر مادر دیگر نمایندگان خاموش شدن. در سال 1996 نفر بچه هم حالی خدای افتم سلام باشید. بخشش کدوم نوعیه؟ اصلا چنین حالاتو در جمهوری ما کم نیستن. چون شما خوب آگاه هستید که بنابر زیادشوی اهالی، افزایش اهالی، محل‌های نو، منطقه‌های نو، دهه‌های نو زیاد پیدا ایستادند و وزارت معارف و جمهوری اسلامی با مقامات اجرایی حکومت دولتی در شهر و ناحیه‌ها کاربری کرده ایستادند و موقعیت در همه محل‌های نوی که با وجود آموزش خواهش می‌کردم که ما البته از ما با تمام شعبه‌های معارف شهر و ناحیه همکاری کرده ایستادیم و برنامه‌ریزی هم کرده ایستادیم. من از دستخوانانی هم گفتم که ما استراتژی قبول کردیم و همچنین با شریکان رشد همکاری کرده ایستادیم و نقشه‌بندی کرده ایستادیم. در کجا دهه‌های نو پیدا شده ایستادند، افزایش اهالی در دهه‌ها چگونه است، با نظر داشت زیادشوی اهالی آینده ما نسبتی خب این مسئله ها کاربری کرده ایستادیم و شما آگاه هستید که در پیام نوبتی خویش پرزیدنت کشورمون با وزارت معارف و این دستور دادن، سفارش دادن که در 5 سال آینده خب زیاده از 1000 مکتب‌های نو باید که ساخته مکتب و انشاءات علاوه‌ای ساخته به استفاده داده شود. و من فکر میکنم که حتما نه تنها یک در ناحیه شما، در دیگر ناحیه ها هم خیلی محل من ناحیه بوده که است، دیگر ناحیه خیلی زیاد هستند، دهه‌های نو زیاد پیدا شده ایستادند و ما حتما کاربری کرده ایستادیم نقشه. سلام باشید. بله. اصلا خدمت کردن با وطن مودا این قضیه شهروندی هر یک شهروند اگه جدا باشه من سوال کنم. من سوال شما گوش کردم فهمیدم. خدمت کردن قضیه هر شهروند هستیم. نوابسته اون ماگیستر است، دانشجو است، سیکنیست، باید خدمت کنیم وطنی ما هستیم. ما شما خدمت نکنیم، ما شما حفظ نکنیم، شخصی دیگر از بیرون اومده وطنی ما شما حمایت نمی‌کند. من نمی‌خوام بفهمم. یکی در مسئله اون تغییر لوایی که شما گفتین واقعا این تغییر لوا به قانون وارد کرده شده است. در مسئله موقع ما که با وزارت مدافعه همکاری کرده ایستادیم، وزارت معارف و علم، اکادمی ملی علم جمهوری اسلامی خب آموخته ایستادن. ما نتیجه قبول سالی تحصیل 21-22 رو تحلیل کرده ایستادیم و باز پیشنهاد خودم منظور می‌نماییم. یک در مسئله اون که شما اینجا یک گفتین که جا نشده است،
айни ҳол имконияти дар хориҷи кишвар таҳсил намудани шаҳрвандони мо хеле зиёд шуда истодааст ва қисми зиёди шаҳрвандони мо ки зинаи бакалавр хат карданд онҳо хоҳиши дар хориҷи кишвар идома додани таҳсил дар зинаи магистратура доранд. мо вақте ки таносуба муқоиса кардем шумори магистратураи мо дар хориҷи кишвар нисбатан зиёд шуданд ки инам сиёсати давлат аст. ин ташаббуси ман шаҳрвандони худ соҳиби маълумоту соҳиби касб намоем. اصلا بگیریم این چیزی پدیده نو نیست. اندو در زمان شوروی هم مردم رفتن خدمت کرد اومدن تحصیل ادامه میدادن و بعدا بود حالتی که در وقت تحصیل از دانشگاه می بردن به خدمت رفتن خدمت کردن می اومدن. من احتمالاً خواهش میکنم که از این فوجی هم نسازیم، یکون چیز نیست و اون نقشه قبول در زمینه ماجستراتور شما گفته اینجا نقشه این چه طبیعی است. در بعض هست حالتایی که سالهای میشد از بودن زیاد است. من از اون تجربه خودم این سالهایی بود که این قانون هم وجود نداشت، لیکن خیلی که ماجستر نداشتیم. خواهشمندان زیاد میشن، از خواهشمندان کم میشوند. این گوناگون است. من میدونید از اون تجربه باز میگم که هست سال ختمی است.